बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए नोट्स का लेक्चर नंबर 11 है, और इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट अशार जो ज़बानी सद्दे ख़ास व आम हैं और जिन में से अक्सर मैंने पास्ट पेपर से कलेक्ट किए थे, ये सवाल दे के, ये शेर दे के पूछा जाता है कि ये शेर किसका है। तो मैंने सोचा एक ही लेक्चर में आपको ये सारे अशार शेयर कर दूँ वन बाय वन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास इकबाल का शेर है, मेरे फेवरेट शायर का। कुछ यूं है शेर: तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। नेक्स्ट है दर्द का शेर: तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। तसव्वुफ़ के शायर थे, चूँकि दर्द इसलिए तसव्वुफ़ से रिलेटेड शेर है ये। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। इकबाल का शेर है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। ये भी दर्द का शेर है। दाम हर मौज में है हल्का सदका में नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। गालिब का शेर है, और पास्ट पेपर में कुछ यूं था कि नहंग के क्या माना है, मगरमच्छ है इसके माना। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीओ आसमां को बेकरां समझा था मैं। इकबाल का शेर है, और लास्ट ईयर पीपीएससी इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से इस शेर की तशरीह करने को कहा गया था। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। मीर तकी मीर। आशिकी सब्र तलब है और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। गालिब का शेर है, और खूने जिगर होने तक फजल करीम फजली की तसनीफ़ है, जिसका उन्वान उन्होंने गालिब के शेर से मुस्तार लिया। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ज़ौक़ का शेर है। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल ताऊसो रुबाब आखिर। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मीर तकी मीर। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। ये आतिश का शेर है, यहाँ मिस्टेकनली गालिब लिखा हुआ है। जिसको मुझ में कोई बात नज़र आती है, ए खुदा एक तेरी ज़ात नज़र आती है। हफीज़ जालंधरी। ये इत्फाक मुबारक हो मोमनों के लिए कि यकज़बां हैं फ़कीहान शहर मेरे खिलाफ। इकबाल। बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये गालिब का शेर है, और तमाशा मेरे आगे और दुनिया मेरे आगे जमीलुद्दीन आली के सफ़रनामे हैं, जिनका उन्वान उन्होंने गालिब के शेर से मुस्तार लिया है। जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नज़र कहाँ। हाली। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इकबाल। कैदे हयातो बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख। इकबाल के अशार जो उन्होंने ज़ौक़ की तकलीद में लिखे थे, दाग की तकलीद में। मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए। नासिर काज़मी। बुतखाना खोद डालिए मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए कि खुदा का मुकाम है। आतिश। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। इकबाल। उस सादगी पे कौन मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अकबर इलाहाबादी का शेर है।
زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آتش۔ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا۔ فیض۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میر۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ انشاء۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ آتش۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ ظفر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے۔ ذوق۔ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ انشاء۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بہادر شاہ ظفر۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ حالی۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں داستانے۔ میرے خیال میں یہ 2022 کے لیکچر اردو کے پیپر میں شعر آیا ہوا تھا مصطفیٰ زیدی کا۔ پھر بہار آئی وہی دشت نور دی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلاں ہوں گے۔ مومن۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حشر۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ ہمایوں شاہ کا شعر ہے اور یہ ہمایوں رسالے پر کئی عرصے تک ہمایوں رسالے کی پیشانی پہ یعنی سر ورق لکھا جاتا تھا۔ نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ محسن بھوپالی کا شعر ہے۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ مومن کا شعر ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ حشر کا شعر ہے۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ غالب۔ میرے بھتیجے آ گئے ہیں اور انہوں نے رونا دھونا مچا دیا۔ لاسٹ والے 2-3 اشعار ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ یہ حسرت موہانی کا شعر نامکمل لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ آئی ہوپ سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔